हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपण मान कि गोटे इम्पोर्टाट अच्छी जो मैंने भी मेडिकल कोर्स करने को चाहूँगी ओडिशा गवर्नमेंट कि एटा अपडेट रोचे। देखो यहाँ नोटिस आसकर डायरेक्टर ऑफ द मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग ओडिशा जो थे आपन कोर्स रोचे कौन कौन एडमिशन फॉर द एएनएम जीएनएम बेसिक बीएससी पीबीबीएससी आपणकर एमएससी पीबी डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सेस जो 2024-25 आपणकर रहिबो। एटी आप ऑनलाइन एप्लिकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट एडमिशन टू द एएनएम जीएनएम बेसिक बीएससी पीबीबीएससी एमएससी पीबी डिप्लोमा नर्सिंग कोर्सेस इन ऑल द ओएनआरसी ओडिशा नर्स एंड मिडवाइफ्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल recognized government and private nursing institute of the state for the academic session 2024-25. Intending the candidate must submit their online application from 22/5 ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ 19/6 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବାଇ ପେଇଂ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆମାଉଣ୍ଟ 300 rupees ଫର୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ 500 rupees ଆପଣଙ୍କର ଜିଏନ୍ଏମ୍ କୋର୍ସେସ୍ and is 1000 rupees 1000 only for the basic BSc PBBSc MSc PB diploma nursing courses excluding bank charges to be borne by the applicant themselves are applicable through the net banking, card payment, other payment modes, UPI details to go through the prospectus, and the prospectus will be available the website www.dmatodisha.gov in এই ওয়েবসাইট মাধ্যমে আপনার আভেলেবল ଅଛି 22/5 ଆପଣଙ୍କର 19/6 ମଧ୍ୟ ରହୁ ଜୁନ୍ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କୋର୍ସର ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଡମିସନ୍ calendar for the ANM, GNM, Basic, BSc, PBBSc, MSc ଆଉ PB Diploma Nursing courses for the academic session 2024-25 କାଉନସିଲିଂ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଛି 22/5 ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଆଭେଲେବିଲିଟି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଠି ରହୁଛି। ତାପରକୁ available online application for the payment applicable fee in the official website ରହୁଛି 22/5 ରୁ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି 5ଟା ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି 17/6 ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବମିଶନ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ରହୁଛି 19/6 ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡିକାଲ କୋର୍ସେସର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଆଉ टेलीग्राम चैनल में मध्य आपको शेयर करा टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको देदेवी सेठू जाए आप जॉइन करी पीडीएफ विषय पाइपर सहित व्हाट्सएप ग्रुप रे भी लिंक आपको मिल जाए। तो यहाँ था इंपोर्टाट अपडेट मेडिकल कोर्सेस को लेकिन एएनएम जीएनएम आपंकर पीबीबीएससी एमएससी नर्सिंग जो अच्छा पाई कि वीडियो भल लगी लाइक और शेयर करूँ। आम चैनल प्रथम थर पाई चैनल को सब्सक्राइब करूँ, यही कंटेंट बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँ समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आप पहुँच पार। धन्यवाद, थैंक यू।